Welcome to video guys. Are naman kami sa ano guys, sa SM Tower guys. Ito yung kasama ko guys oh. Nagse-selfie lang guys. Tapos yung isa nagse-cellphone lang. Ay yung isa kong kasama na sana. Nasaan na? Sana siya. Doon guys, nagse-cellphone, nagtatawag ng message siya guys. Aysa guys oh. Aysa guys. Aysa guys oh. Guys. Aysa guys oh. Nagtawag-tawag sa guys. Kahit walang tinawagan guys. Guys oh. Aysa guys oh. Guys. Alala mo yung umukaya guys. Iniwan tapos pinapalit. Pinagpalit sa iba. Hey guys. Aysa guys oh. Nang social media guys. Sila you know? Pangit man sa ugali, guwapo sa personal. Asa guys. Ara guys ako gatawa ano sa guys, nagaw tek sa guys. Ako guys. Oh guys, asa guys. Guys, ara sa guys.